बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद मोहसिन रज़ा। आप देख रहे हैं मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहल खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आज फैज़ाबाद धरना 2019 में जो दिया गया था उस पर रिमार्क्स दिए हैं, समाअत करते हुए रिमार्क्स दिए, और रिमार्क्स में उन्होंने टोटली तनकीद किया डॉक्टर तारुल कादरी साहब पर। यानी डॉक्टर तारुल कादरी साहब ने जो धरना 2014 में दिया था उस धरने पर और उस धरने की जो भी मुहर्रकात थे उन पर चीफ जस्टिस साहब ने तनकीद किया। कब? जब वो 2019 में दिया गया धरना जो किसी और जमात का धरना था उसकी समाअत कर रहे थे। मतलब दोनों धरनों का आपस में कोई ताल्लुक भी नहीं। तो उसमें चीफ जस्टिस साहब ने कुछ बातें की हैं, तो मैं बारी बारी पहले वो बातें दोहरा देता हूँ, फिर उस पर मतलब उनकी मैं जवाब तो नहीं कहता, फिर उस पर एक अपना तजिया कर लेंगे, हम अपना एक रिव्यू कर लेंगे कि उन पर क्या इस तरह की स्टेटमेंट बनती थी। चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया कि एक शख्स है जो कनाडा से इंपोर्ट हो गया था और पाकिस्तान के अंदर आ जाता है, इंपोर्ट किया जाता है। दूसरा, उन्होंने कहा कि किसी ने उनसे पूछा कि उनकी टिकट किसने करवाई थी, यानी डॉक्टर तारुल कादरी साहब के हवाले से बात करते हुए उन्होंने कहा कि डॉक्टर तारुल कादरी साहब की टिकट जब वो कनाडा से पाकिस्तान आए थे तो किसने करवाई थी। फिर चीफ जस्टिस साहब कहते हैं कि क्या हमारी हुकूमत ने कनाडा की हुकूमत से रब्ता किया। फिर उन्होंने कहा कि एक शख्स कनाडा से आता है और सारा मुल्क ऊपर नीचे करके चला जाता है। फिर उन्होंने कहा कि कनाडा ने सिख रहनुमा के कत्ल पर कितना रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया। ये कनाडा की हुकूमत के बारे में उन्होंने बात की थी कि चूँकि वो डॉक्टर तारुल कादरी साहब का जिक्र कर रहे थे, कनाडा का जिक्र हो रहा था, तो कनाडा में साथ उन्होंने बीच में ये भी जिक्र लगा दिया। सिख वाला जो मामला था वो आप ऑलरेडी मैंने इस पर वीडियोज़ भी बनाई हैं, आप देख सकते हैं। और उन्होंने इस पर कहा कि कनाडा हुकूमत इस पर कितना रद्द-ए-अमल दिया, यानी जो सिख रहनुमा कत्ल हुआ था उस पर कितना रद्द-ए-अमल दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि क्या हम कनाडा के अंदर जाकर उनके मुल्क को दरम बरम कर सकते हैं। ये 3-4 बड़े अहम पॉइंट थे, इन पर हम बात करते हैं। लेकिन इससे पहले हम आगाज़ करते हैं इस बात से कि चीफ जस्टिस का जो ओहदा होता है वो बड़ा काबिल एहतराम है, एक ऐसा मनसब है कि जिसको पूरे कौम और पूरे पाकिस्तान को इज़्ज़त करनी भी चाहिए और इज़्ज़त है भी सही। लेकिन ये मनसब अल्लाह की तरफ से दिया गया इम्तिहान है। इस इम्तिहान पे अगर आप पूरे नहीं उतरते तो आप यकीन करें फिर आपके लिए बड़े मामलात होते हैं। यानी जन्नत और जहन्नम के दरमियान एक लाइन है, आप उस लाइन के ऊपर चल रहे हैं और अगर उस लाइन पे चलते चलते आपका ज़रा सा पाँव इस तरफ हो गया तो फिर दहकती हुई आग है, शोले हैं, फिर फिर वहाँ पे आग के गोले हैं, फिर वहाँ पे तड़पना है, फिर वहाँ पे मरना है और जलना है और कुछ भी नहीं है। इस तरफ अल्लाह पाक ने जन्नत बना रखी है, उसमें हवाएं हैं, खुशबुएँ हैं, उसमें दूध की नहरें हैं, उसमें शहद की नहरें हैं। दरमियान में आप खड़े हैं, बारीक सी दुनिया के ऊपर बनी हुई ये पुल्ले सरात है जो इम्तिहान चीफ जस्टिस जैसे ओहदे को दिया जाता है। यानी चीफ जस्टिस का मतलब होता है इंसाफ करने वाला सबसे बड़ा शख्स, इसने इंसाफ करना है, पूरी कौम को इंसाफ देना है। तो इंसाफ अल्लाह ने जितने भी अहकाम नाजिल किए हैं ना, आप शरीयत को भी समझते ही हैं, अल्लाह ने जितने भी अहकाम नाजिल किए हैं सबसे जो मुश्किल इम्तिहान है वो ये अदल का इम्तिहान है कि जिसको अल्लाह ने अदल की जिम्मेदारी दी है उसका सबसे मुश्किल काम और इम्तिहान होता है। आप इस वक्त उस मुश्किल तरीन इम्तिहान में से गुजर रहे हैं। लेकिन अगर आपके अदल के स्टैंडर्ड को देखा जाए तो मैं आपके अदल पे मैं आप पर एतराज़ नहीं कर रहा। आपके इस जो आपने किया इस पर बात करना ये हक़ है, हर पाकिस्तानी का हक़ है। एक तो पहले वो पंजाबी की बात है कि जैसे वो कहते हैं ना, होर चुपो, आपने वो बात तो कर दी डॉक्टर साहब पर, आप उस पर जो पब्लिक रिस्पॉन्स आया आपको वो भी आपने देख लिया कि किस तरह की बातें आपको सुनना पड़ रही हैं। तो आप फिर हम भी यही कहेंगे कि और आप तनकीद करें डॉक्टर तारुल कादरी साहब के ऊपर और मजाक बनवाएं इस ओहदे का। अल्लाह पाक माफ़ करे कि चीफ जस्टिस जैसे मनसब का और ज़्यादा मजाक और कौम में एक बनवाएं, इस तरह की चीज़ें करवाएं। खैर, हम बारी बारी आते हैं हर बात पर कि उन्होंने कहा। सबसे पहले तो आप जिस केस की सर समाअत कर रहे हैं, जो केस आपको जिस लेके बैठे हुए हैं जिस केस को, और जिस केस की बेस पे आप बेसिकली आप जनरल फैज़ हमीद साहब को पकड़ने के चक्कर में हैं और उन पर आप घेरा तंग करने के चक्कर में हैं, जो आपसे पकड़ा नहीं जाएगा। और हम भी इस अदलिया के निज़ाम को बड़े अरसे से देख रहे हैं, हमें भी पता है कि किस तरह ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के चीज़ें की जाती हैं। गरीब जो होता है, जो मजलूम होता है, जो मेरे जैसे लोग होते हैं, वो तो शिकंजे में रहते हैं, कानून के डरते भी रहते हैं, बेचारों को एहतराम भी करना पड़ता है। और जो ताकतवर होते हैं उनके ऊपर कानून उनको प्रोटोकॉल देता है, बादशाही प्रोटोकॉल दे कि मीनार पाकिस्तान में इस्तकबाल भी वो अपना करवा लेते हैं और अदल भी देखता रहता है, इदारे भी देखते रहते हैं, वो सारा पता है। और आइंदा भी यही होना है, ये ट्रक की बत्ती चलती रहनी है, हाथ आपके कुछ नहीं आना, इधर उधर तनकीदें होती रहनी है। एनीवे, तो आपने 2019 के धरने को आपने 2014 के धरने में क्या एग्जाम्पल देना शुरू कर दिया। सर, ये धरना जो 2019 में हुआ था ये खादिम हुसैन रिजवी साहब ने दिया था, ये अल्लाह पाक उनको जवारे रहमत में जगह नसीब फरमाए। ये तहरीक लब्बैक का धरना है सर जिसकी आप बात कर रहे हैं। ये 2019 में जो फैज़ाबाद के अंदर धरना दिया गया था, ये धरना डॉक्टर तारुल कादरी का धरना नहीं था, ये धरना पाकिस्तान अवामी तहरीक का धरना नहीं था, ये धरना तहरीक मिनहाजुल कुरान का धरना भी नहीं था। अब फैज़ हमीद इसके पीछे था या नहीं था वो आप जाने, फैज़ हमीद जाने और इस वक्त तहरीक लब्बैक वाले लोग जाने। आपको अगर बात करनी ही है, आपने अगर रिमार्क्स देनी है तो आप उस पर रिमार्क्स दें। आप
किस धरने की बातें 2014 में दिए गए पाकिस्तान अवामी तहरीक के धरने पर आप इधर से आप पिछली बार भी आपने यही काम किया, इस बार भी आपने यही काम पकड़ लिया। सर इतना ज़्यादा शौक है आपको अगर उस धरने को डिस्कस करने का, उस धरने को छेड़ने का, तो एक सोमो टू एक्शन नहीं, एक वो धरना भी खोल ले, उस धरने पे भी आप देख लें। इस धरने के मुहर्रकात जो भी थे उसके आपको बता देते हैं। सर आपको शायद याद नहीं आ रहा कि वो धरना जब दिया गया था तो उस वक्त डॉक्टर तारुल कादरी, पाकिस्तान अवामी तहरीक, इन लोगों ने, गरीबों ने, पाकिस्तान के मजलूमों ने, इस तहरीक के कारकुनों ने, जिसमें 95% बेचारे ऐसे बेबस लोग हैं, ऐसे लोग हैं जिनके पास खाने की एक वक्त की रोटी नहीं, इस निज़ाम के डसे हुए, पिसे हुए, मरे हुए, सिसकते हुए, गरीब तड़पते हुए लोग हैं, ये लोग थे इस तहरीक में। उन लोगों ने इस निज़ाम के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, जिस निज़ाम में उनके हुकूक को लूटा जा रहा था, जिस निज़ाम में उनको हक नहीं दिया जाता, उनके पास सेहत का हक नहीं था, तालीम का हक नहीं था, रोज़गार का हक नहीं था। वो अपने हकूक के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई और ऐलान किया था कि हम अपने हक के लिए इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे। उसके बदले में, इस एहतजाज के बदले में, इस आवाज़ के बदले में वहाँ मॉडल टाउन के अंदर एक बर्बरियत की गई थी। ये रियासती दहशतगर्दी थी जिसको पूरी दुनिया के टीवी चैनल्स ने लाइव पूरी दुनिया पे दिखाया था। आपने भी देखा होगा, मैंने भी लाइव देखा था वो सारे का सारा मंजर। 100 लोगों को गोली मार दी गई थी, उसमें से कई लोग अभी भी अपाज हैं। अगर आप उसका डाटा निकलवाना चाहें तो ले सकते हैं, अभी भी माजूर हैं, वो चारपाइयों पे, बेड पे व व्हील चेयर पे पड़े हुए हैं। अभी भी कई लोग उसमें थे जो अपनी जिंदगियों की बाजी हार गए थे। 14 लोगों को शहीद कर दिया गया था। उसमें मरने वाले, हलाक होने वाले लोगों में गैर मुस्लिम भी थे। आप ये ना समझे कि कोई मजहबी जमात होते, मजहबी तो होती तो फिर अलग बात थी ना, सियासी कारकुनान थे। उसमें से ईसाई लोग भी उसमें ऐसे थे जिनको कत्ल कर दिया गया था। तो आपने 14 उस तहरीक के लोगों को हजारों, सैकड़ों लोगों के सामने और दर्जनों कैमरे उस वक्त देख रहे थे, उनकी आंख के सामने उन्हें मौत के घाट उतार दिया। हुजूर कभी उनकी माओ से जाकर पूछा जिनके बच्चे मरे थे कि आपकी रातें कैसे गुजरती हैं? मैं आपको गारंटी से ये बात बता रहा हूँ, यकीन करें, मैं गवाह हूँ। मैंने ऐसे लोगों की माओ को मैंने रोते हुए देखा है। वो अभी भी ऐसे ही रोती हैं अपने बच्चों को याद करके, उनकी कब्रों पर जाकर फूल चढ़ाने जाती हैं, अभी भी ऐसे ही तरह उनकी आंख से निकलने वाले जो वो आंसुओं के जो एक कतरे हैं ना, वो आवाज़ लगा रहे होते हैं कि ए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उस टाइम कोई भी हो, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, ये कब्र में पड़ा हुआ मेरा बेटा, इसकी लाश जो कब्र में पड़ी हुई है, इसकी जो रूह अभी भी इंसाफ के लिए भटक रही है, वो ये सवाल करती है कि क्या मैं इस कौम का बेटा नहीं था, मैं इस रियासत का बाशिंदा नहीं था, क्या मैं इस मुल्क का शहरी नहीं था, क्या मुझे कत्ल करने वालों को गिरबान से नहीं पकड़ा जाएगा, मुझे कत्ल करने वाले दमदनाते रहेंगे, मुझे मारने वाले इसी तरह इस मुल्क पर घूमते करते रहेंगे। वो बच्चियां जिनकी माँ को कत्ल कर दिया गया, जो रात को अपनी माँ की साथ लपट कर सोया करती थी, वो सारी रात रो रो के, डरती हुए, सिसकती हुए रातें गुजार देती हैं। हुजूर एक मरतबा एक चक्कर लगा लेना, उनकी माँ, उन मासूम बच्चों से भी पूछना, अब तो खैर उनकी शादियाँ भी हो गई उन बच्चियों की, उनसे भी जाकर पूछें कि माँ के बगैर आपने ज़िंदगी कैसे गुजारी है। हुजूर एक मरतबा अपने पोती पोतियों से ही पूछ ले कि अगर आपकी माँ ना रहे तो आप ज़िंदगी कैसे गुजारेंगी। सर कभी उनके आंसू पूछने की भी कोशिश की है? कभी 2014 के धरना, जिस वजह से वो धरना दिया गया था, उसमें जो लोग मरे थे, जो लोग शहीद हो गए थे, उनके जो लवाहिकीन थे, उनसे भी बुला के पूछा है कि आपके दिन कैसे गुजरे? 10 साल होने को है, 10 सालों में आप तड़पते हुए, रोते हुए गुजर गए, आपको इंसाफ नहीं मिला, भटकते रहे, अदालतों के दरवाजे खटखटाते रहे, आपको किसी ने पूछा तक नहीं आपका क्या हाल है। आप उनसे भी कभी कोई सवाल आपने जाके किया है? और आप जब भी धरने की बात आती है, आप यहाँ से धरने से उठा के वहाँ के धरने के सवाल कर लेते हैं। सर आप इस धरने के, अगर 2014 के धरने को खोलने की आपको इतनी ज़्यादा जल्दी पड़ी है, तो आपको ये याद करवा दें कि वो धरना उन 14 लोगों को शहीद, 100 लोगों को गोली मारने के बदले में FIR दर्ज करवाने के लिए दिया गया था कि आपके इस अदालती निज़ाम के अंदर, कानून का जो निज़ाम है, इसमें उनकी FIR तक दर्ज नहीं हो रही थी, उल्टा FIR भी उन पर ही दर्ज कर दी गई थी जो लवाहिकीन थे। और वो FIR दर्ज करवाने के लिए अदालत ने हुक्म दिया था, और अदालत के हुक्म को एक SHO जो था उसने अपने जूते की नोक पे लिखा था और FIR दर्ज करने से इनकार कर दिया था। फिर उस वक्त पाकिस्तान आर्मी इन्वॉल्व हुई थी और पाकिस्तान आर्मी जनरल रहील शरीफ साहब ने वो FIR दर्ज करवाई थी, अगर आपको याद हो, और वादा किया था कि इंसाफ लेके दूंगा। वादा झूका तुम वहीं पे खड़ा है उसी डेट पे, अभी एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा। गाड़ियों की डिग्गियां भर भर के वो सबूत दिए गए हैं, लेकिन उस पर कोई किसी किस्म की कोई अभी तक भी पेश रफ्त नहीं हो सकी। और आप पूछ रहे थे कि डॉक्टर तारुल कादरी पाकिस्तान में आते क्यों नहीं हैं, तो आप तो सर पाकिस्तान में डॉक्टर तारुल कादरी वो शख्स है जो खुद आपके दरवाजे पर चल के गया था, आपकी सुप्रीम कोर्ट में खुद दलाइल दे के आया था कि मेरे लोग मरे हैं तो उनको इंसाफ दे दो। आपने 3 महीनों का वादा किया था,
آپ کی عدالت نے کہ 3 مہینوں کے اندر اندر اس کا انصاف دیا جائے گا اور اس کا فیصلہ سنایا جائے گا. سر ان 3 مہینوں کے بعد بھی 6 سال گزر گئے ہیں, انصاف نہیں دیا گیا ابھی تک, وہیں کا وہیں کھڑا ہے. آپ سے تو سوال نہیں کیا جا سکتا کیونکہ آپ کا منصب بہت بڑا ہے, آپ کا احترام کرنا مجبوری بھی ہے, ضروری بھی ہے, اس لیے آپ سے یہ سوال نہیں کیا جا سکتا. آپ نے کہا کہ کینیڈا کی حکومت سے کسی نے رابطہ کر کے پوچھا, سر آپ کیوں مذاق کرتے ہیں, کس کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں؟ مطلب کینیڈا کی حکومت سے آپ نے یہ پوچھنا تھا کہ ڈاکٹر طاہر القادری کو ٹکٹ کس نے دیا تھا, یا آپ نے یہ پوچھنا تھا کہ ڈاکٹر طاہر القادری یہاں پہ جب پاکستان میں اپنے ملک میں آ رہے تھے, بھائی وہ پاکستان کے بائی برتھ نیشنلٹی ہے ان کی پاکستان کی, انہوں نے آپ سے الٹا پوچھنا ہے کہ ڈاکٹر طاہر القادری آپ کے پاس واپس آیا, آپ کون ہیں ہمارے سے پوچھنے والے ہیں؟ ڈاکٹر طاہر القادری پاکستانی ہے, پاکستانی اسکالر ہے, اور آپ بھی اس طرح کی باتیں کریں کہ وہ آپ کے سینکڑوں لوگ ہیں آپ کی اپنی حکومت میں بیٹھے ہوئے, آپ کی بیوروکریسی میں بیٹھے ہوئے, ڈیول نیشنلٹی کسی ایک سے بھی بلا کے پوچھا کہ جس ملک میں آپ رہتے ہیں ہم ان سے جا کر پوچھیں کہ آپ ہمارے ملک سے تنخواہیں کیوں لے رہے ہیں, کیونکہ وہ بائی برتھ پاکستانی, ان کا حق بنتا ہے. عجیب سا مطلب ہے سوال ہے نا. آپ کے قانون نے پرمیشن دے رکھی ہے کہ جن 16 ممالک کی آپ نیشنلٹی لے سکتے ہیں, ان 16 ممالک کے اندر کینیڈا بھی شامل ہے. تو کینیڈا کی نیشنلٹی اگر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے لے رکھی ہے تو آپ کا قانون اس کی پرمیشن دیتا ہے. آپ خود قانون کے سب سے بڑے رکھوالے ہو کے یہ بات کر رہے ہیں کہ کسی نے پوچھا, کیا پوچھنا تھا؟ آپ نے اپنے آئین سے یہ پوچھا کہ ڈاکٹر طاہر القادری سمیت جتنے بھی ہزاروں سینکڑوں لاکھوں کروڑوں لوگ دنیا سے باہر نیشنلٹی ہولڈرز ہیں کہ ان کو نیشنلٹی کیوں دے رکھی ہے؟ یہ کانسٹیٹیوشن سے پوچھنے والی بات ہے نا, کانسٹیٹیوشن کے اندر لکھا ہے. یا یہ کینیڈا سے جا کر آپ نے پوچھنا تھا؟ نہ مذاق اڑائیں سر, اس ملک کے آئین کا مذاق کم از کم نہ اڑائیں. آپ بڑے قابل احترام شخص ہیں. آپ نے کہا کہ ایک شخص کینیڈا سے آتا ہے اور پورا ملک اوپر نیچے کر دیتا ہے. سر ایک شخص ایسا بھی ہے جو انگلینڈ میں رہتا ہے, اس کے انگلینڈ کے اندر اپنی رہائشی ہیں, اس نے اپنے فلیٹ خرید رکھے ہیں انگلینڈ کے اندر, اور بھی بڑے لوگ ہیں. ایک کی میں ایگزامپل دے رہا ہوں آپ کو. آپ یہ بتائیں کہ وہ کتنی بار پاکستان میں آیا, ملک کا بیڑا غرق کر گیا, حکومت میرا وزارت عظمیٰ کی سیٹوں پر کیا کیا وزیر اعلیٰ رہے, سارا ٹبر اپنی کیبنٹ میں بٹھائے رکھا, سارے ٹبر نے حکومتیں کی ہیں, سارا ملک لوٹ گئے, نکل گئے, چاٹ کے کھا کر پتہ نہیں کہاں سے کہاں بیماریاں, جھوٹے 50 روپے کے اسٹامپ پر ملک سے بھاگ گئے. سر ان سے ایک مرتبہ آپ نے پوچھا کہ یہ سارا ملک لوٹ کے آپ لے گئے, یہ اتنے فلیٹ آپ نے بنائے, جھوٹی رسیدیں میں دکھاتے رہے, مل کہیں اور آپ نے سال میں بیچی, اور اس سے پہلے جا کر اپنے فلیٹ خرید بھی لیے, کلیبری فورٹ کسی اور سال میں آتا ہے اور آپ کسی اور سال میں اس کی پرنٹنگ بھی آگے ہمیں دکھا دیتے ہیں ثبوت. سر کسی سے کبھی آپ نے بھی یہ ساری باتیں پوچھی ان سے بلا کر؟ آپ نے پوچھا کہ 50 روپے کے اسٹامپ پر 4 ہفتوں کی ہم سے مہلت لے کر 4 سال اس ملک کی عدالتوں کو منہ تک نہ دکھانے والے میاں نواز شریف صاحب, آپ 4 سالوں کے بعد پاکستان میں آئے ہیں, کس منہ سے ہم آپ کو یہ پروٹوکول دے رہے؟ کسی سے پوچھا کہ یہ پروٹوکول کیوں دے رہے ہو, کیوں انہیں ضمانتیں دے رہے ہو, پکڑو گریبان سے جیل میں ڈالتے. عدالت تو یہ کہتی تھی. پوچھا نہیں پوچھا گیا, پوچھ سکتے نہیں ہے نا, کیونکہ پوچھنے والے جو ہیں وہ پوچھنے دیتے نہیں ہیں. اصل بات تو یہ ہے. آپ نے کہا کہ کینیڈا نے سکھ رہنما کے قتل پہ کیا رد عمل دیا. سر اس کا سوال آپ نے کرنا ہے کہ کیا رد, آپ مطلب میں ایک پاکستانی ہوں, میں کینیڈا سے جا کر کہوں پوچھوں ہاں بھائی انڈین ایک بائی برتھ نیشنلٹی ہولڈر تھا جس نے آپ کی نیشنلٹی لے رکھی تھی, تو اس کو انڈین را کے نے آ کر آپ کے علاقے میں قتل کر دیا, تو بھائی آپ بتائیں آپ نے اس پہ کیا کیا؟ میں مطلب پوچھ سکتا ہوں بطور پاکستانی. عجیب بات ہے. کوئی اور ملک جا کے پوچھ سکتا ہے کینیڈا سے, وہ کہیں گے کہ بھائی اپنا کام کرو, جا کے جڑا تھوڑا کام ہے نا تسی وہ کرو, ساڈے معاملات پنگے نہ لو. مطلب کینیڈا میں ایک انڈین سکھ قتل ہو گیا جو بیسیکلی خالصہ تحریک کا رہنما تھا, وہ الزام لگا راہ کے اوپر اور اس کے ثبوت بھی دے دیے گئے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ کینیڈا نے اس پہ کیا رد عمل دکھا لیا. بھائی اس نے رد عمل دکھایا یا نہ دکھایا, وہ سکھ کمیونٹی جانے, کینیڈا جانے, انڈیا جانے, ان کا کام ان کو سمجھے. آپ کون ہوتے بلا وجہ ایک جملہ ایڈ کرنا ہے اپنی سٹیٹمنٹ کے اندر؟ سر کر لیں, مطلب اس سے ڈاکٹر طاہر القادری پر کیا اعتراض ہو جائے گا؟ ڈاکٹر طاہر القادری کا اس کینیڈین سکھ کے ساتھ, خالصہ تحریک کے ساتھ, انڈیا کے ساتھ, اس معاملے کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ آپ کا کیا تعلق ہے؟ میرا کیا تعلق ہے؟ یہ اس آج جو آپ کیس سن رہے ہیں, جو دھرنا آپ 2019 کا فیض آباد کا دھرنا ہے, اس دھرنے کے سکھ رہنما کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ وقت ضائع ہو رہا ہے عدالت کا, اور کوئی نہیں ہے. اگلی بات آپ نے کہی کہ کیا ہم نے کینیڈا جا کر ان کے ملک کو درم برم, کیا ہم جہاں سے یعنی کینیڈا جا کر ان کے ملک کو درم برم کر سکتے ہیں؟ سر سوال تو ایک اور بھی پیدا ہوتا ہے نا, کیا ہم امریکہ جا کر ہم ان کی معاملات میں پنگے بازی لے کر ہم وہاں کوئی ایسا ڈرامہ رچا کر, رجیم چینج کا پروسیس کر کے, کوئی سائفر بھیج کے, کوئی اس طرح کا معاملہ کر کے, کیا ہم ان کے ملک کی حکومت گرا سکتے ہیں؟ کیا ہمیں یہ اختیار ہے کہ ہم امریکہ میں جائیں؟ مطلب عجیب باتیں ہیں نا یہ. جس طرح آپ کے ملک کے معاملات میں کوئی پنگے بازی نہیں کر سکتا, ہمارے ملک کے ہمارے معاملات میں قومی ایشوز ہیں, ہمارے معاملات میں کسی کو اجازت نہیں ہے پنگے بازی کرنے کی, تو ہمیں بھی نہیں ہے کسی کے معاملات میں جا کے کرنے کی. کینیڈا ان کے ملک کو درم برم کر سکتے ہیں. مطلب کیا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر طاہر القادری پاکستان کے نہیں ہیں؟ آپ کی عجیب باتیں آپ کرتے ہیں. سر آپ کے یقین کریں, آپ کے اتنے یہاں پہ خیر خواہ نہیں ہوں گے
جتنے میں آپ کو یہ سچ بات بتا رہا ہوں کہ آپ کی یہ ساری جماعتیں یہ لوگ بھی اگر ساتھ ملا لینا، جتنے ڈاکٹر طاہر القادری نے صرف سٹوڈنٹ پیدا کر دیا، ان کے فالورز کی تو بات چھوڑیں، ڈاکٹر طاہر القادری 100 ملک کے اندر اپنا 100 ممالک ہیں جن کے اندر اپنا نیٹ ورک بنائے ہوا ہے، ان کے 100 ممالک کے اندر ان کے سینٹر چل رہے ہیں، اسلامک سینٹر انہوں نے بنائے ہوئے ہیں جو چاہیے ڈاکٹر طاہر القادری کی ایفرٹس ہیں. ان کی یونیورسٹی کے اندر جتنے سٹوڈنٹ پڑھتے ہیں نا، آپ یقین کر لیں، آپ جتنے سٹوڈنٹ پڑھتے ہیں نا وہاں پر ٹوٹل اتنے گھنٹے ابھی تک آپ نے ٹوٹل نہیں پڑھا ہوگا، صرف آپ نے اتنے گھنٹے آپ نے ٹوٹل نہیں پڑھا ہوگا، میں منٹس میں تو بات ہی نہیں کرتا. ان کی یونیورسٹی کے جتنے فاضلین ہیں اتنا وہ کام کر رہے ہیں، اتنا انہوں نے دین کے لیے کام کیا. جتنی ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے کتابیں لکھی ہیں نا چیف صاحب، میں گارنٹی سے کہتا ہوں اتنی کتابیں ابھی تک آپ نے پڑھی نہیں ہوگی. اس نے جتنے ٹاپکس پہ انہوں نے لکھی ہیں نا اتنے ٹاپک بھی آپ کو نہیں پتا ہوگا. میں آپ کو ایک چیلنج کر رہا ہوں سر، آپ ڈاکٹر طاہر القادری نے جو بکس لکھی ہیں نا صرف ان کے نام یاد کر لینا، صرف ان کے نام یاد کر کے صرف وہ بتا دینا کہ یہ ڈاکٹر طاہر القادری، تو ہم مان جائیں گے کہ سر آپ کو سلوٹ کریں گے. اتنی ریسرچ ہے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی. آپ کس پر بات کر رہے ہیں؟ ہمارا کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہم صرف اتنا کہہ رہے ہیں کہ اس دھرنے کا ڈاکٹر طاہر القادری کے ساتھ موازنہ کرنا، ان پر اعتراض کرنا، یہ ساری پری پلانڈ چیزیں ہیں. اگر آپ نے کچھ کرنا ہی ہے، آپ قوم کے لیے کچھ کر ہی سکتے ہیں، تو برائے مہربانی سر ہم آپ سے ایک ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس دھرنے 2014 میں جو دھرنا دیا گیا تھا ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا جو دھرنا تھا، اس دھرنے کی جو بیسک وجہ تھی وہ سانحہ ماڈل ٹاؤن تھا. ابھی بھی کیس عدالتوں میں پڑا ہے، پینڈنگ پڑا ہے، لوگ مر رہے ہیں، انصاف کے لیے رول رہے ہیں. سر اگر کچھ کرنا ہی ہے تو مہربانی کریں اس کیس کو اٹھائیں، پکڑیں، اور جو مجرم ہے ان کو سزائے موت دیں، چاہے وہ کوئی بھی ہے. آپ سے کوئی پکڑا جاتا ہے تو پکڑیں. ہم آپ کو کیا، ہم آپ کی آنے والی نسلوں کو بھی سلام کریں گے. بطور پاکستانی میں یہ بات کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سلامت رکھے اور اللہ تعالیٰ اس ملک کے اداروں کو انصاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ تعالیٰ میرا آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ نے کے بعد